دیکھیے بارش کا پانی تو گھر کے اندر آ رہا ہے، ہم تو ڈوب جائیں گے۔ نہیں مینا بیٹی، ایسا نہیں ہو سکتا، چلو میں بالٹی لے کر آتی ہوں، ہم یہ پانی نکالتے ہیں۔ پھر مینا چڑیا اور اس کی مما پانی بالٹی میں بھر بھر کر باہر نکالنے لگتی ہیں، لیکن وہ پانی تو کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مینا بیٹی، ہم یہ پانی نہیں نکال سکتے، ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا، اب یہ گھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ لیکن مما، ہم اتنی تیز بارش میں کہاں جائیں گے؟ کبوتر کے گھر جاتے ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ وہ ماں بیٹی اپنے گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ چنکی اور چیکو طوطا بھی آ جاتا ہے۔ کیا ہوا مانو بہن، تم گھر کے باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ چیکو بھیا، کیا بتاؤں، میرے پورے گھر میں پانی بھر چکا ہے، کسی سمے بھی میرا گھر ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے کر کبوتر کے پاس جا رہی تھی۔ چڑیا بہن، ہمارا گھر بھی ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے تھے، لیکن اب تو تمہارا گھر بھی ٹوٹنے والا ہے، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ کبوتر کے گھر جاتے ہیں۔ پھر وہ سب کبوتر کے گھر کی اور اڑتے ہیں۔ جب وہ سب کبوتر کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کبوتر اور اس کی پتنی پیڑ پر بیٹھے رو رہے ہیں اور ان کا گھر زمین پر ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ کبوتر بھیا، کیا ہوا؟ آپ کا گھر کیسے ٹوٹا؟ مانو بہن، اتنی تیز ہوا چلی کہ جس پیڑ پر ہمارا گھر تھا وہ زور زور سے ہلنے لگ گیا اور ہمارا گھر نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ کبوتر بھیا، ہمارے گھر میں بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے اور چیکو بھیا کا گھونسلہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب ایسی تیز بارش میں ہم سب کہاں جائیں گے؟ مانو بہن، کبوں کا گھر مضبوط ہے، ہم انہی کے گھر جاتے ہیں، وہ ایک رات تو ہمیں رہ ہی لینے دیں گے۔ پھر وہ سب وہاں سے کبوں کے گھر جاتے ہیں، وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ کون ہے دروازے پر؟ بجلی بہن، میں مانو چڑیا اور میرے ساتھ کبوتر اور طوطا بھی ہے، ہم سب کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، ہم سب کو ایک رات بس اپنے گھر میں بتا لینے دو، جیسے ہی بارش رکے گی تو ہم اپنا گھر بنانا شروع کر دیں گے۔ اچھا، تم سب کو اپنے گھر لے آؤ تاکہ تم سب کے وزن سے ہمارا گھر بھی ٹوٹ جائے، چلے جاؤ یہاں سے۔ پچھلی ایک رات کی تو بات ہے، آنے دیتے ہیں پکشیوں کو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے سب کا۔ بجلی بہن، میری بیٹی کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز ہمیں ایک رات رہنے دو۔ جلدی نکلو سب یہاں سے، ہمیں نیند آ رہی ہے۔ پھر وہ سب وہاں سے اڑتے ہیں، پھر وہ سب پرانے بڑے پیپل کے پیڑ پر رہنے والی بوڑھی کافی کے پاس جاتے ہیں۔ اس بوڑھی کافی کا گھر اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ سبھی پکشیوں کو اپنے گھر میں آنے دیتی ہے۔ وہ بوڑھی کافی سبھی پکشیوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ماں جی، میری بیٹی ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اگر آپ مجھے اندر نہ آنے دیتی تو شاید میں اپنی بیٹی کو کھو دیتی۔ بیٹی، برے سمے میں ہی تو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اگر ہم پکشی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو بھلا کون ہماری مدد کرے گا؟ ہاں ماں جی، ہم پہلے بادل کپے کے گھر گئے تھے، لیکن اس کی پتنی بجلی بہت گھمنڈی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم سب کی وجہ سے اس کا گھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ طوطے بیٹا، بھلا ہم اس بجلی کپی سے کیسے اچھائی کی امید لگا سکتے ہیں؟ جیسے ہی بارش رکے گی تو ہم سب اس جنگل سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی اس جنگل میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، کیا پتا بچوں ہم سب اپنے گھر بنائیں اور پھر بارشوں سے وہ ٹوٹ جائیں، ہمیں کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ماں جی، میں نے سنا ہے کہ انسانوں کی بستی کے آگے ایک جنگل ہے، وہاں موسم بھی ٹھیک رہتا ہے، ہم سب کو وہیں جانا چاہیے۔ پھر وہ سبھی پکشی مانو چڑیا کی بات مان لیتے ہیں، پھر وہ سبھی پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں جب بجلی کافی پکشیوں کو دیکھتی ہے تو وہ انہیں آواز لگاتی ہے۔ ارے، یہ صبح صبح کہاں جا رہے ہو تم سب؟ بجلی، تم نے تو ہمیں اپنے گھر میں نہیں رہنے دیا، اب ہم سب اپنے لیے نیا جنگل ڈھونڈنے جا رہے ہیں، ویسے بھی اس جنگل میں بہت تیز بارشیں ہوتی ہیں، میں تو تمہیں بھی کہتی ہوں کہ تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو، تمہارے گھر کا بھی کیا بھروسہ، وہ بھی تو ٹوٹ سکتا ہے، ہم سب انسانوں کی بستی کے آگے والے جنگل میں جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ سکتے ہو۔ تمہاری کالی زبان، بھلا میرا گھر کیوں ٹوٹے گا؟ بہت پکا ہے میرا گھر۔ ہاں، تم سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اتنے بڑے اور پکے مضبوط گھر میں رہتی ہوں۔
मैं तो आपका भला सोच रही थी बिजली बहन। कल को अगर आपका घर टूट गया तो आप अकेले इस जंगल में क्या करोगे? जब तुम सब गरीब पक्षी इस जंगल से निकल जाओगे तो हम भी खुश रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। नए जंगल में जाकर वो सब पक्षी अपने लिए नए नए घर बनाना शुरू कर देते हैं। एक रात जंगल में तेज बारिश होती है। कौवों के घर के पास एक बड़ा पेड़ था। वो पेड़ हवा के कारण उखड़ता है और उनके घर पर जा गिरता है। कौवों का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। हमारा घर टूट गया। बिजली, अब ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कोई और पक्षी भी नहीं है जंगल में हमारी मदद करने के लिए। बादल जी, वो सब इंसानों की बस्ती के आगे एक जंगल है, वहाँ गए हैं वो सब। चलो जल्दी करो, हम भी वहीं चलते हैं। ऐसी बारिश में मुझे तो ठंड लग जाएगी। बिजली, अगर यहीं बैठे रहे तो ऐसे ही मर जाएंगे। वो पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। तेज बारिश और ठंडी हवा के कारण बिजली की तबीयत खराब हो जाती है। जब वो उस जंगल में पहुँचते हैं तो कोई पक्षी भी उन्हें अपने घर में नहीं आने देता। बादल जी, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत तेज बुखार हो गया है। अगर मुझे कोई घर ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, मानो का घर, मानो चिड़िया के घर हम अभी तक नहीं गए, वो जरूर हमारी मदद करेगी। वो तो मुझसे बदला लेगी और अपने घर में नहीं आने देगी। चलो बिजली, जाकर तो देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चिड़िया घर से बाहर आती है। अरे बिजली और बादल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मानो बहन, हमारा घर टूट गया। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं आने दे रहा। प्लीज हमें अपने घर में रख लो। मानो चिड़िया जल्दी से उन कौवों को अपने घर में ले जाती है, उन्हें खाना देती है और बिजली कवि को बुखार की दवा देती है। बिजली कवि मानो चिड़िया से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि उसने चिड़िया के साथ इतना बुरा किया, लेकिन चिड़िया ने फिर भी उनकी मदद की। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कव्वे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कव्वे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कवि को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कव्वे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कव्वे की माँ हैं, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कवि अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे, क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है।
सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली का भी अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कपी की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कपी नदी पर पानी पीने आई हुई थी, तभी उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कभी की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ है, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कभी सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कभी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है। जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यहीं छुपाया होगा। अच्छा बेटा, रुको देखती हूँ। फिर बिजली कभी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई